nous a yoro donu mais yoro do yo fo soja gegbe me on yoro à nos origines nous a no kendo remi tolenu atun rento ya akatan koto ya atun dodo mi ton fi mi gosi cho akwa yi do fi ya nous a lo ena wa renu mi tole me wa remi tolenu o mi na kanu bio mi na badon nu kege nu amako tunu reto nu ai nu e nu bokoro nu glo koko de nu wa lo na de ton sabo mi me bi mi na mo egbe yo mi do kana gbanyame mi de egbe lo boro adan ni won do posin agbasa egbe yo fino nu e fi oyan gbere me mi gbo bo yin po mi pon mi na son bute bo na ya adan kan yo sin jona oh kaka gbogbo kaka meta goro sa Weleye, relemaze, sakatumazo, ewa chakamada, chokoto maiko, aumayasa, sebuli made pofo, bele mosatajo, vina mataika, sajumatakai, ojekete chelodo, pagba kumetetu, fukuma pase, ezo vitu tumagawa, atigbe papa, atigbe loko, agbegbe numa gbegbe alaye, numa laye, chuchu, gluchu. Oh, sati koko. Tage na mabu hugo. Aklija kome kokosu. Keja kome kokola dokuya. Ele bibe mwete. Sukwaka kome msese. Suja wajio sotana kayabo. Akosu lokukometa. Akosu lejo kubo. Lejo kubo tabe maka. Akosu unjike. Unjike mawe daiji. Akosu unjeme. Unjeme roketa. Unjeme rozumbo. Unjeme rosazume. Unjeme tegbe. Akosu ichewe, kana kosu ichewe, chapa kosu ichewe, akome chapa kosu ichewe, ile to tuwegri. Ndo mi do kana gbanyame sobodo me si kame podo dada mi ton langanfen glele ho togbe si agbadi lan ran gbete kanli ile mi de so mi ko mo awajije ko pla mi wae mi gbobonu mi na kanu jonu bio dokuno bonu ena so non ton budan do mi dokuno do nu mi se go ya mi ka kuto bi odin hoto fon mi do zobodo me si kame kana igbe mi ado mi le gesi bo nu edo ede bodo kana gbanyame mi na leti menu mi oh kana fi Canada ya sobodo me kame bi kaka gbon wa we agbo me pe kon de Canada ya lanzume no yoro lanzume no yoro Tommy de tonle dogba ge geno wa fi be je nkona to leji togbo mi de ton wa fi bo viton dogba ge vi a ton le na e ça va vi a ton le mi no do lo ta ho fi e wen gan kesu zavo tako donu zon jegbo besi menele wenu ewe eje nkona fide ji e mo an la sumene yo fi o ayin gbe atobra mo kan da ho le o fide awa le panja de ti ro ene wo to ba igenu wa fi yo eno fi ko fi meton aton kon yo din le po bo eno fi bo po yo ça meton aku bo fi aton ne le o pour me le do le pe wa meton fo yo fi ne le wele a gosi fi mi lo yo sogodo me din lo kana yo précisément à la daho ouais non fi ne we ye de wa do wa yo bo fi la daho wa do wa yo a ti we yo sa fi ne we de chobo vi eton we gbaja o wa do agbo ben da ko me do mi de yo era tonji amo sogodo me on bo kana tenti fine yo amo mi na mo kwa yo amo agbo me on kana on nu jije ka ba kana yo de lati gbesu wonu lo wonu ko to do le bi ne ngbo jodone bo wa nu aka bi mi eji de lati gbesu wonu o da we de tin bo zanu huyon bro
zakame don do tenji ewe do tagbadonu de da tegbesu e bon ono se medo be no aro mi o mi ton ahi yin mi o yo ena jea mele wa me no se medo be no agba me bido no wuli me no san wa me no san won tin me bono ro no so game no se medo be no do kwezo ah on de da tegbesu o e waro ye ka wa sun kontan ka yan ro be ro sakota donu be bokpe ele azu kontan ka bokpe e wa wujo yin de menu de da tegbesu ton ro sa nu kunyan popo tentin bo ya ene o nwe lo sin do eyo ro mewo eyo te da ko gbaja ka jan ko fi yo e so sin to me e so sin kan de nu kun po to me sin eleme o me do ko zo e adoku weni me de rume o e adoku weni me de ba mesi yo e adoku weni sin o do te da ko gbaja sin kan de nu kun po me e wa ko ka yo ne kan blog me de ton da fotel me no to I fotel ni te da te go so ton I fotel nu zanu kunyon bon e do eni kaka bo plewa kanafi bo le ja ni pla kwa ton lewa bo nu ko ne na dogbo bo nu ahiyo ena je to beto an kaka eno ai sanu fi de kana sadio e wa ya hie e do ibo mi hie do kanafi fi ene e sanu unyon e pora kwa ton ko biwa e kako bla to bine on dan ko me khoso e janna me gbe ono re so atoko mi ton mi le gbe dion me janna me dion me bro emballage yo mo e on dada do ko ka so atoko ji mo ton je e janna nu mene adoko ene me e ka odo nu me na donal kanafi bon e ko gbe kan o be bi da toko me kanado blai na de ne wene no fi ne pon ye wa le jone ton bo enu ahan bodunu bele dion ho na dogbo e ka ho na dogbo mi o kiyo me do na yi buna do ho bo to bi na lo fine buna mo je o je a do ho ye gbo e ko sa tagba don melo akiyo me o bo e bi ba ho aboyi pro zanu ko yon ko to bi be do ho bo dada do ho bo sanu kunyon lo do ho bro ene mi ko dada akoko do ho bodeji bo tion me bi ni akime nuero tete fine ka do je nabru nu e dine dada e do ho na do le pon yo e ko to bo kwa dion kwa kwa to epo eyin na do ho ko bo do so to ko wa ho mi de ko na to je hunyon na uri mi de ne me de na ko to je ahwan e pra hunyon yo e na uri mi de ne ene be to bi mo on dada do ho ko kaka yo do eni so do ko mi ton mi bo mi do ye ide yo mi na uri san hunyon fie so to po wa pon yo e bro nous ko na bleu bon mi bison ye jipo black bon ben le so to po kan de men ben so kan le ton be je blaji do poro je blaji e blai kaka yo dada do je eni to mewe ben to mewe sin kan men bo so jivin ye bo so ganu ye bo je ne ye je mewe go ni je meton we go sin ni sanwaton be sen be do nu sa hun yo je e mo le chi aji e yan pon aji be do e o e re sanwon tin ton le mi no sanwon tin me tele fie sanwon tin me do ton e sen to ton e do sa nu hun yo je ko pon me na jo e yan din aji be do kun yo be do je ne no e mi no aburo ka me chi le ro fie ne e gbe dion a rien ton
aizan e da khiome yo o gbokpo kokokpo no do khenana amo wezar huyon wi po meto po quand même mina non bona so mi do khena nu e sachero mi yo khiome fi e zo eji o me ku gwa no do me wan don we ya e do ku gwa e yo e wa nu eton o mi yo khiome o kana mi yo khime fi e we zo bo olode ti be no do nje zanu fi ho kuna khule mi yo nu ene jeda yo e me de simboro lo ene do e fie e do wa no eton de na ene e ka blo yo nu mi ton bi o ma ton ha me no tata tegbesu no fie yo e wa yi so ma do no si to bo yi so ma do si to yo ha no ene do si wona no yo e so do ha me bo so jonu mi vede bo ha ene o no lo eno do fond a dona e tu to vodunwa me tasita o eno do fond a dona bo métier le ran e da di ran no mi cleon dokuno o ya haneo mi waje moro dokuno le mi ko kwitan kako wa fine dio mi na fo han inte be moro dokuno ko ya mi fo han inte chubo tata chile na yi on le fie canaro na ton le ne on kame fine mi na non na so mi do khena nu ai sa ti o mo edo on français gbe yo voir ren black rab aje kana ye mo kame fine mi na non kame edo on o hai ne e ji hwe ne no yo ewe ndo je na ti di bo mi na mo na fran pede mi o kiro ji je bo zanu yo yin wa de me zanu yo e anu wa tele zanu yo e anu wa tele zanu yo e Gongo mambo humbo déjà goma yo ko su te so ko bo ko na ma do yo ya li gbe mo lete su ko ko lo gbe mi sese su ta wa jo so fi la ka ko agbo wuro kun to meta a ho su le jo hundo to we magba a ho su kunu kike ma gbe daji a ho su njeme lo keta njeme lo sunko njeme lo lisasme njeme degbe a ho su nje kana ho su nje jako ho su nje akome ta ome ho su nje ni me to tutu eno mame ku egri kana vi sunu nyonu hui me do beneto me fie hui me do togudoe tanto we na sene ekpo nu jonu po gudo me mi kwe do mi mo maye dokuno gon bona ikan nu edo de bro langan fin glele yo ana le 70 ans ni o langan fin ma wuli ayi langan fin ma wuli jokpe kaoli edo mo kaoli edo mo langan fin on boy kowe bo me da ho edoni tere le mo quand les gants debout ou à dans kaka et si vous voulez quoi quand les gants debout ou à dans kaka si so si vous voulez jopé ya boy kowe fie et dans la gafe ma oli ayi la gafe ma oli jopé nous ko ene akabio ti metone na wene amo kaoli e ka do me do kuku me do la gafe yo bo kaoli e ka don la gafe wa yo e ma yo blo a un tran sumen kume be e na juro gbeton bon ran do kento supo era wa de nu ya
les cas de quand venoué bon non ane beton dans le dro mais on mais le la grand fait yin ouais les des fidien yo yen no fika na gozi fi mais vous na la grand fait mais vous la grand fait si bodio que non deux pédé we go la mais la grand fait yo ka o le jen modo mais ka o yo et mais bon wadi do nano se a goton ayin la gan fe on anu gran don ko wa nu e ba lo kun me de sin po ji kabi la gan fe ville o adu kun pe yo we do tana de be me de do la ko la gan fe do me de wo we do tana de me e na examen we o 6 juillet ton e na din be avec do no la tin e ko do se me don e mi ana ponte donc on a dossier pour dire que die flafo e so ma we sin men non gendarme mi bon je suis OPJ officier de police judiciaire on un plan torché gotifié il a été greffier en chef on voit l'ordre kaka bo ça no ka bo gotifié nyeme ka simpoji de les plans bon gendarme titulaire de mon OPJ bon fien de fille de na do kaka et donc na do kaka na gotifié kuma divi la grand fait mais la grand fait yo nous si c'est quoi on est mal direction c'est quoi que bien non vite assez ici oui mais ma tout tantôt ya a ton rento ya assez bon c'est nous de mais la grand fait viwa yin pour to gudo assez les dokuno do bodie we ko na no wanu anani me ba yin si ko jibo we na on si wanu na ndo dokuno na de ka bo na ponte uton dion mina yi dokuno gon lo bona kando a côté nous amikai la grand fin ville a côté nous amikai ete we ka huyo te ka to huyo la grand fin ton na chenwe le problème de ka yon yo bo yo ko vle na se do ayo gbede yo ko vle so ba na jijan yin bona se de gbo ko ni bo yin ho e so ba dalisa ene mi no ko gbe so ba mi de ka so nu ere dimbo dido e na chen mi bon il amobo bo mo kha o ka mo bo pon e la se mi de la ko wa gbonu mi ko wa gbonu mi a gasu mi khiyo to khiyo a gasu mi khiyo o a gasu nu kon un ka le ran na le donu do mi le khiyo ali gbono bo le khiyo a jawuto do nu tu e yo ali gbono we ja gasu o yonde jiwe yo bo do akode yo kulo ko yakone ne akhu yakone bo mi ko ali gbono khiyo ne o agasu o e ka ji a jawuto ba jawuto lo ko nu mesen jawuto lo ko nu mesen bo gonu toto agasu o bo egbedion abio danho me o ama jawuto si ama gasu si ama ligbono si nu aton enele o mi don bi plele o bi rojo yin ko wegbonu bo egbedion ko wegbonu mi amo abio ko wegbonu mo na de bio ama mo nu aton enele ma plele ya o kan nu pere agboge onu sada afọkunu afọkọ fumbo nanme eko fumbo leyi ajawuto vi jawuto yegu vi aligbono vi aligbo wasanu vi wagboge onu jimachi ado vi no wa nu gbe clan lele maze sokati mason ewa jakaramaja chokoto maiko auma yasa sẹ́yìn máa lè pàpọ̀ balẹ̀ wọn bàtà ìjọ fi ní àgbàtà ìgbà sẹ́yìn máa bẹ̀jọ kẹ́kẹ́ yìí òjé kéje ṣerú òjò gbọ́dọ̀ ọmọdé dúró funfun máa gbà ṣe kéèló bí tuntun máa gbà wọ́n àti ìgbè pápá àti ìgbè lóko àgbègbè inú máa gbégbé àlà inú máa láyé tutù gúrútù ó ṣàtúntò. donc non mi do kana gbanyame on yovo yoro ni do quartier nabikaro kana gbanyame fi mi pache de nwegbe ko ya kambe on tuna ejio
mi ato do te kan gben ame dada gezo do gben ame dada gezo kana fi egosi be ko dan ho me boka blo remettons le profit en 1820 ouais blo ça ko yo fi on e ka ça ko yo amaton ndi eno je be no don kon vi ndi eno je be no don kon to fi ne o e da kezo e blo home yo do kana fi yo e wa nan ko ho eneme be do kana gbanyame nu wodo su mo no wodo gbanyame nu wodo su mo no wodo gbanyame do data gongolo eji dans un cas ton a forte pede chubo e ya hoto on dende tibo ble dan ko ko jekin bero ene so ene to mi tan gongolo jodo nu mi o le mina makasi bolo biya o mi kana bolo do gbanyame et dans le français, c'est la moitié de quelque chose. Nous d'ailleurs souviens de les adjalers, adjalers automatiques, nous souviens de et nous dami ton Dieu de mina blo kakabo mina ma blo fo e kan je vlodo we nous yi fon gbe yin gben amene nous wedo su mo no wedo gben ame bon awa kana fi ana dada gezo home on ara on ko kana gben ame amado mo an asi khere on ya hon ene me ka don me yo dada le bi e bro hon e ton me do fi ye gosi ko ti bo ado kwa ba do agbo me mu aho ni le bi e fi mi jeji dinbo mi je ka ya ma ho tene mi ka pare mi mo amo dada gajaton bedo edo tota kana tota e na me e aje o pa meton nous même le français gbe clôturer e aje pa do lele do na kha ko meton dayo pa mi no do e ba so ka je gbe yo mi jira na kun gba video bo na wa so mi ana pati vio agaja wa bo aso ko no lo pa di do ene bo aso oju en do bo je meji a ho no kanton e agaja mero da ho vio e kana tota bon ayi fin dion do mu kaka cho amu pere te agaja tegbesu ho me ro fi be ni o eta kande aizen we lo agozi mi na mo pengra te da pengra we do e do ro po be no yo fin ro poron bo do ro pura guna ajoye do amo dada gongolo lo me aho ton be ro kana guna fine bo dada gezo ablodo be me fi dada gera we do e do ro po be no yo jako be ro bodo toton ro gbe me fi o bro ro po be no yo jehwe be ro o do lo mi rito ton mi gosi fine dada gera ole bro ho de vo be no yo fine ro holomadon holomadon e dan ko pare nu ai na chenwe do wenu yo ayon le o ye wa so to ko ga so si fi bo so yi oyo to me do meko bo dada ta pingra wenu dada lebi tekmo gonglo gezo e fun kwa kaka yo e so dada gere ka wa bo ai fun gba wa ko no ko to ka ba gba wa on ado dada gere se wonu wa e fun gba wa bo gba chagao bo gba meko bo so to ko ya gaso bo le so yi so to ko ya gaso so yi bo le so wa
dans home fi me ulio chaga hosu bakoko e lo tabadon bo ka ba wi e pede to na wi ba igba chaga nbo bo igba meko bo saga so wai ka wi chaga hosu bakoko wi pede to bo se afi so afi doku wani fi newe e wa so e do agaja home bo dan lo sedo huta gbe waje ni sahwe ni finami be wu chaga hozu bakoko e hu chaga hozu bakoko lo bo so di fine bo sahwe anji ton bo anje o ron da mi ton gezo do mini bar me ron kun don o fi ron ma don ton de fi ron ma don ton de ni oui ton bio di et non vini bon mi alo no le cambio bon do da gegeti be ka tun do so ni an mi kado na ple bon ko ni ko dan ko meton mi ale soje ti do da mi ton le nu yen we do amen egbedian se hantun o ayino o lo jeto ayato vi gamenu mede de so menele o akabio mede ya we menu o mele na ya yonu ayogbede ni amen da mi ton le wa so e bi so do so apana bon nu mele popo e do nko akoni eno yi so vodumno bro bon ene besi egbe to ku yo mi ton ne lo do jataina mo do jataina mo menele ba akọ e ton bujo yin akọ nko e na mede bu si lo fi nje mi akọ ene sin o file da mi ton le rugbaja we na akọ le bi nko e do poro egbedi o mi wa kana fi o mi nu ku mi ton mo nu gege lobo mi le di sakaka bo oyo sitan ene mi pidin yo egbedi o mi wa kana ikon igmaji o mi mo oyo nle lo fi be na teme lo mo fi be mi ka pete ton ne ka blo pe ka bo mi ka do tame nu ye do fi bo lo po mi ku o mi aruzo le mu pete ko pete ene ko jo wa do o amatun je e ko gbaja wa gosin fi yo Vuitton akaba hoto yo do weno do ba gigen wa fi yo ayon le wa kun ma fi do mi na do kana to mais enemo bon fi mi ado si do le no fi gbeto eyin o ka do si beto taun le o ka do si o no sa foweji eno ya do si dodo e no fi yo asakete le no fi asakete le wa eyin si dodo le ba no fi asakete le no fi yo o gbeto gligli le yene gadan le o ye no fi mede de no fi bo ba mi yo gadan le egbedin le yo fi e go si bo yo ai do gana o bo ye de wa o eno nya me de o ye de wa o eno nya me de o kaka bo ayon le wa nya kana le bi si fi bo khoto bo jiso sun kan fi ede bo mi de wa to ba gigana wa pour fi ton kan mi de le po e ro fi yo onu wa iton khodi do iton o vodun le tin ba ngede bo ro fi e gede la dami ton wala na nko gede yo do me le tin mo no ve do gede yo mi ton asin so jonu gede yo bo do be sin egbe to ye ton gede bo mi no na mi no ko me ne do ayi no no gede yo do fi bo to ba geno wa fi wa mo e kan vodune bo ko no do ho we po me no do ho humbo e ti le bo ko fo me le no gosin zudo grando uno abono ase le na no gbe do khere to ira no me to be me do ko po me fo you know kambe fo do don yi be do kanafi hum vo do ene o
edo mede a edo akruno a mede in noton edo mede boa fine pombo mede boa wa a chile o pompe de timbo ayo kona jusinto e na wa yi mo fo donné bo khoyo so me bi ko tun wa kona kan bi odo vodun ne ngana no gbe khoyo me be na do nu je ne le wa nu gbe khoyo me pro fi to pa si to gbo yo an ba ma e lo an ba la ba ma an hu azui mi tone ene me la so la ba ma deji me na da ada son ton okuipo fito po le binadu mi dedu ena mi ano vivo khoyo me kaka ba mo khoyo me devoir faut donc si do ma devoir ni bon eleyin obobo faut donc le do wo wa nu yewe faut te gbe no wa ala da ho le die gosi dans sa bo ai bo aje ala da ho mi ton fie donc on ma si ko me vaudon et no do ko vinu ya bi akpele nu ya ka bi no do ho gangan le ba se we wa bo do gbe to eniyan e do gbe to hawe me do bo do gbe to eniyan a do gbe to hawe vaudon on do ikun do nko do sun kan me vaudon de yo gede runsu mi ton ati mi yo gede runsu kapoki e we do sun o veun zoom faut d'entendre mais demain mais do gede vejo si akun gbaje yo bi rojo gede vi à mon temps c'est temps bien gede o fiton on fait gede vi yo yin wa ton si le ne mo je mero mais dede so do vodun kon le yo egbe yo o me pe no ja don no do ganton e je so mo yo e wa do titi we on me dede so do vodun kon yo bodo ene be se gbo vodun mi na no kuyo ne yo yewe mi no yo ayi no vodun e do yewe mi mo na ayi lo ji won wa pa che na yo un me ro kuya bi ro jo yin ayi no mi me ro khoro dimbo yin gasu vile yo e ren na le yo mi lo ayi no lo da mi ton de nko ene ton nu vodun kanji ba egbedian ana mo mi ana do ku gba e kho di lo dan ko me fi yo ko ba ja vile yin mi wa yin ayi no bo kan vodun gede ono le bu si lo ni fina no mi wa ko egbele mi je mi to tan gbe din ne mi ka zi ali onu gbogbo wa ko egbe rara gondon mi omo gede on su de le fini o mo bon le mo dan ko de le fini te ka len dan ton ko la ji gede o pa fini gede on su na vonin gede on su na vonin khonu ko ndo no dimbo egba chaga gba me ko yo me ko don fi eso aga so e wa do yo e mo huntin de le fini e mo huntin we fini bon gba fini bo so aga so wa yo ati ene na khre mi bon mi do mo aga so bo so yo da ganje e ko ati obi ko ka ye wu e do khonu ati da ho ene be le rujo yin le de rujo yin pevi be ron podopo bozesi mekodon bo fie gaso ade yo ele ton ati do fine bo le do no na do e ati le rujo le de do mekodon ya ti le bo ati ne dan yi ko pare bo mo e fine bo ma ti le mekoruntin mekoruntin e no yo e de yo o sa gede yo yo un kan de bio mi dai to bo tan e bio tan me bodido salata nambi e ka yin mi pa chena lo ma ya me fide o salata supo me o supo do àwọn atúnrànjẹ mi ló fi yo dan ko me to yo vole agba mi be uri gbe azin so yi o deda agbo wa be le de lo sin be amato onu kanton wọ́n fi ende fi din yo to su ndo do fi din yo e wedo no lo wa e wedo ko bo mo wa vi gege timbo ren me de do gesi we ma ton rembu bo c'est temps
esi han esi akoton malamlaton boka sonu yero nu le koton nu vi mo we ka do togudo di mo mi pon gbe won te mi ka do di mo ka na yin se do vi mo koton e ka yin vi bo je gbe fon gbe no doro fie fon gbe no do fi won je vi ko yan da ko yan saje mo so ji so pa na o fon gbe na o pe gbe le ko wa e na ye jan e vide du mi vide du ton mo dadado e dadado mo yo we so ke me ko fi na sin un mede de vie ne bo ka ja te ton bo yo e bi na le ko wa do egbedian yovo eso sinsin ton ero don e so en fi do yovo e blo mo yo ye jo kon de ton do ganji e lo fayon te to fa e ka lo fayon wenu e mene on toton e sin fayo e wana ko mo noton vrafo ble mo na oda bo fi ka ton de me merci ko ka so yo nu fi ne fayon ko afene e e yo nu bo mo e mi de dan ko me fi ye ka jojo do e bo me le bu dion Jésus mi gbe a amo mi me wi la mi ko tun do akuno gbe do totin nde tinboyin nubo be bodo wi me fi na be mo an boyin mawu bo mi ko mawu sen we ne mi ka mawu sen gbe we ai jena dibro mi ko mawu kho mi on ye la khle mawu kho we bon faut donner fi na bo mi eno yoro mawu bo mi ko sin sen we yo voda le do mi la je nde tinboyin mawu nu mi a fi ne mi dogesi do kana fi we dia ben yo mawu we mawu we bedo kana fi agosi fi o amora gbome fi da ko welene epo ben na je lisa ho yo ni o yo vono yo anes we fi kando we me o igbeji nu yo vono Afrique yo do gbe me o akuno gbe to Afrique we do we so mi ayo voto me do Afrique we nu yen to lewe domo bon nu we do mi to mi kale khodo we o mi kale mo donje me o igbejo we jo we chobo yo voto me ajo un be si fie no ndo di ono nje o me ne le o me aso auto e bli bo so yan be nya mo so do yo amanje ekoleme bon ejo bana ho nuka ni de me igbeji mi mo nu mi to mo da mi to le bo mi ka ja ho kan ton a ho de kan mo na mo da gbe ton de me on be si fie no yo vole o ye no don yo ye me ne le o ye wa ba hon to po hon to ton ye wa ba po bi ba hon to po yo no me san ro pe no bo jire nu do o to me don yo ene Jesus ne bon egbedian e lo Jesus we so bo mi tun ma o gbe to le kakoro gbe me fi koko des milliers d'années tí ó bọ̀ wá jí Jésus mi jí Jésus di hàn mi lọ 2017 ans di do when we jí ẹ yọ yẹ mẹ jẹ wò mà wọn lájí ẹ yọ yẹ wọn nǹkan yẹ wọn dàtò jí Jésus ẹ yọ ó jẹ nù lẹ́sìn fúnẹ́ jí nfi ẹjọ bẹ́ẹ̀ lọ́sìn yẹ mẹ ká tè wẹ̀ tí ó bọ̀ wá jí Jésus ẹ yọ when we tọ́ ètò ẹjọ́ bẹ̀ ìṣúrájọ yọ yẹ tẹ̀sọ́ lẹ́yìn náà ọmọdé nù yẹn kò kiri òfin náà. Jésus ọjẹ bon ye no po kan ro je Jésus o ele ya ma pa me be gbedian ye me mo pe lo mo ye ro jardin botanique bo ya ma be no pon Jésus o e de blo 40 jours fi de e te ka pon ama e pon fo to bo awa bo aso o pain ki lo po jo pain gigi bo me le du e no pon e me 20 we no no to me don 20 ans et on signe elle a dit bon 20 si un bureau 20 yo le mi do fidi yo mi no yo bo jere mi re mi la jere bo fi mi de fidi yo kokolo kilo po na mo dire ran ado ko sa don di bo kokolo ni di on wala mo keke ton kilo po ka fini e po mo din ka je igbe po mo ka ho ton bi o e gbo mo gaji
amo kokolo gege po nwe do po gina ka fini on fi mi de fi din ba mo yen so din yo e ten yin bo yo do ba dache bo wa fi bo ze tout do jise dia amo la ka fe po po nwe me fie mi de fi fi mi de fi din tro e jo dia amble se din tro donc on ga pe wa awa fi bo yin ati o bien no iye to ko ba ni ati bo je gudo che ma wa nu gege ma wa yan kamio moto mende o moto na ujo moto gege nyere su na ujo me gege na fi ne de ja gudo mesi epo mo bo mi o fi din yo viena dio mi na jion si po ji fi yo mi no joko me ni na mi de no bi o to mo sabua et donc une phrase à 3 volets. Hein? Sujet, verbe, complément. Bon, moi aussi, nous ne pouvons pas éranger, il y a le 10 commandements, Bible en main. C'est haut. C'est haut, ouais, Bible en main. Mais, il y a un sort de pot de main. Il y a un sort de pot de main, si toi, aussi non, toi. Tu vois, mi ma o na wa dagbe nuwe mi wa hota do poji ne dion egbe dion mi so to si we a to so yinde a eni kwento do po ndinde po ne mi ka so re no si we a do kwento mi ton le me bon aji vidion e so Jésus o ero khofo mo je meton ina saint non miton ale saint to miton e we yin wendo bo nyon wa jako ka wendo ni yin wa hwe do to e ton le mi to e ton le do e kun ma hwe no bia bia fi la je ni wa ndo poti be ran la si ye glavo ye ne ji awo zo mo ye ase non mais non ase bon jajaro radio le yo moi je les défie hein ni en ka fe on ase de tin nu budo etin ande nya se ya ne ya se gon amo nu budo tin amaka ta fo nu budo ji a o bo ma du su ni a o ena kan de bi o ya no nuwa do nu si nuwa o nuwa de bo na fo wendo nti na de wendo to ko temi ka do abi temi ka modo nuwa ye o nuwa e mi yoro do nu di yo ena level phone ko le do mi de nuwe ko lo bubu ele yo ena fon do mi wa fi di yo ko gege ti bo mi se pon mi ka fi di mi se me ka se mi double de nuwa lo ton yo kuna ba jono ya azona ba jono ya rena ba jono ya FIFA na bio point de temps mais la ko Serge atizo ve mais la ko Serge atizo ve yo ena mo FIFA no vi donu hoton mi setan tan jotan ranjo ran hojo ho akoja ko atan ko to mla mla ton nu wa yi vivonu si kono polo to me chobo sin tun tono mla to ka to yi ho polo ko mi to me po ji don julo wa aklo no gbo to julo nu me sele lo igbena we vonu mi le sultana ngole